खैनी रे जगन्नाथ कि ठाकुर फोटो रोचे विदेशी जगन्नाथ फोटो चित्र तार पाइखाना घर लगे देता सी मत गिरफ होता और सजा काटी आपंकर अलग अणहिंदू संप्रदाय जो देवादेवी रही जदि से करें आजिका दिन में सारा भारत में निया लगे जानते निकट भविष्य गोटे शाढ़ी कंपानी स्त्री लोक मानकर पुंचर मझी जगार जगन्नाथ फोटो करते से सुरेश कुमार पंडा आईनजीवी ओडिशा उच्च न्यायालय तथा राज्य सभापति विश्व गो सुरक्षा बाहिनी निंदा करुच्ची कहीं जेहेतु आम जन सनातनी एवं सनातन धर्म चिंताधार व्यक्तित्व प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ होती सारा विश्वर कल्याणदायक और जगन्नाथ होती सारा विश्वर परिचयक नहीं सारा विश्व दरबार में विश्ववासी आनंदित और सुख शांति समृद्धि एक आधार होती प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ को नहीं सारा हृदय रे मनुष्य जगत आग को जीवार एवं बंचीबार राह ही सनातन धर्म द्वारा अनुप्राणित किंतु कहू चाहे सनातन धर्मीय चिंताधारा व्यक्तित्व को हृदय को कुठारगत करुवा विदेशी महिला जो प्रकार चाटू तांकर निजर गोटे जंघर तलू को करिसेंती सारा राज्य नहीं राष्ट्र समस्त हिंदू सनातन धर्म व्यक्ति माने ही घृणा करुचंती कहू चाहे एक बेनियुक्त कहीं प्रभुंकर स्थान मस्तक प्रभुंकर स्थान हृदय प्रभुंकर स्थान मन भितर किंतु ता व्यतीत जी जो जहाँ करे तो ता संपूर्ण बेनियुक्त कहीं कहर कारण मैं आईनजीवी सर ये कहूँ प्रभुंकर स्थान हृदय आपण हृदय स्थापन करें किंतु तांकर चाटू जंघ किंबा अन्यत्र करने द्वारा प्रभु को असम्मान होगा सहित सारा विश्वर हिंदुत्व नेतृत्व कार्य करुवा सनातन धर्म प्रेमी मान को कुठारघात करुच्ची एक आईन युक्त घटना अटे कहबार कारण सनातन धर्मर जेकोसी कार्य के भी व्याघात करू कि सनातन धर्म चिंताधार चिंता चेतन व्यवस्था कई जदि कौन प्रकार कार्य करती दृढ़ आईनगत कार्यानुष्ठान निया एक आईन सम्मत व्यवस्था रही मुझे चाहे आपण मैंने जानते निकट भविष्य गोटे शाढ़ी कंपानी स्त्री लोक मानकर पुंचर मझी जगार जगन्नाथ फोटो करते से कंपानी आगे बंद रहा किंतु तापर से केसटी कंटिन्यू चली जोटा कि बर्तमान सुधा तार समाधान हो पारिनी एभली करने एक संपूर्ण सनातन धर्म हिंदुत्व व्यक्ति मानकर हृदय को कुठारघात करुच्ची से शाढ़ी कंपानी बंद रही आपण मैंने जानते चप्पल रे सेमती जगन्नाथ धाम कराई जगन्नाथ फोटो चित्र कराई कहला संस्था कौन प्रकार प्रतिघात घात करू नथिला किंतु आईनगत अनुष्ठान आसिला आईनगत व्यवस्था हैला धर्मीय चिंता को कुठारघात करुथिबार जो आईन संज्ञा व्यवस्था रही केंद्र करी से चप्पल कंपानी बंद है आपण मैंने जानिथिबे भारतीय एवं भारत बाहर रोतिबा सनातन धर्म चिंता चिंतन चेतक व्यक्तित्व माने सदा सर्वदा प्रत्येक धर्मीय चिंता उपरे अनुध्यान करती जे जोटी किए ना केउटी जदि कौन धर्मीय चिंताधारा व्यक्तित्व जगन्नाथ हूँ जेकोसी धर्मीय चिंताधारा व्यक्तित्व ठाकुर हूँ गोमाता हूँ हिंदुत्व प्रतीक जे जोटी अच्छा जदि कहीं भी बेखातिर करती कि कौन प्रकार खराब चिंताधारा नियंती किंबा मन बड़ा भली किंबा अणहिंदू को सोहाइला भली जदि किसी कार्य करती ता विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान होगा सहित समग्र विश्वर समस्त सनातन धर्मीय चिंता व्यक्तित्व माने आगे आसती ता विरुद्ध में कार्यानुष्ठान करने से बर्तमान परिस्थिति आप देखुं जो विदेशी महिला जनक तांकर जंघर तल अनुसार जगन्नाथ टाटू करा एक विश्व दरबार रे निंदित होउची एवं ताको नहीं सारा राज्य बाहर आंदोलन ठिया आउरी गोटे कथा जी करिसेंती जो अनुष्ठान टी करिछि जो व्यक्ति जनक करिसेंती क्षमा प्रार्थना सेना मागिसेंती करिया पूर्व भाविया दरकार थिला जगन्नाथ स्थान मस्तक रे जगन्नाथ स्थान हृदय रे किंतु तांको जो हार रे से करिसेंती ता संपूर्ण बेनियुक्त कहीं जगन्नाथ होचंदी विश्वर कल्याणदायक जगन्नाथ होचंदी विश्वर विश्वकर्ता तांकर स्थान सदा सदा उग्र रे किंतु तांको जो निम्नगामी करी जो कराई ता संपूर्ण बेनियुक्त एभली व्यक्ति को सनातन धर्म चिंताधारा कुठार करुवा अनुसार
ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଜା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। ଏ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଇଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଏଭଳି କିଛି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଣହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ସେ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସାରା ଭାରତରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତେ। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସରଳ ଶାନ୍ତ ସରଳ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ତାହା କରୁ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗୋମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସନାତନ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ବି କେହି କିଛି କରେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ। କେବଳ ଆଇନଗତ ସହିତ ଯାହା ବେଆଇନ ଭାବରେ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବଢ଼ିଛି ସେ ଲୋକଟିକୁ ଜେଲ୍ ଜୋରିମାନା ହେବା ସହିତ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କେହି ବି ଏକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି କରିଛି ତାକୁ ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗିରଫ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହୁଛି ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଗିରଫ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ତାର ପାଇଖାନା ଘରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଜା କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯିଏ ସନାତନ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଗୋମାତାଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଯଦି କେହି କିଛି କରନ୍ତି ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଣହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖଇନିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ରହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟକାଟିଆ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକାଲି କିଣୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ପରୁଆ ହେଲା ସେ ଜରି ହେଲା କିମ୍ବା ଠାକୁର ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଠାକୁର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଜରି ପରିଗଲା ସେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ବି ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁନ ଘିଅ ଡବାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘିଅଟି ୟୁଜ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ନେଇକି ନଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ କିଏ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ିଛି ତାଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋଚିତ୍ର କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ କରିପାରିବା। ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇବା ତାହା ଏକ ସନାତନ ଧର୍ମ ହୃଦୟକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଥିବାରୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତନ ଚେତକ ଏବଂ ସଚେତନ ନାଗରିକ 506 ଧାରା ଆର୍ଟିକଲ 21 ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋକାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଜରିମାନା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା।